जय जगन्नाथ सामने केमी अच्छा आशा होती आप समस्त बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छे मुझे आज गोटे नुआ आउ गोटे फ्रेश ब्लग आप स्वागत तो सामने जमी आप जानते सब सकाल गोटे बापा को साहय करने जाए बर्तमान मैंने बाहर से बापा पाखक आउ तो चलना जी आज ब्लगटा आम यूट्यूब स्टार्ट करा जो मैंने चैनल को नुआ निहाती गोटे गोटे सब्सक्राइब करेंगे आप गोटे गोटे सब्सक्राइब मतलब बहुत मोटिवेट कर आगे जाए तो चलना जी आज ब्लगटा आम यूट्यूब स्टार्ट करेंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मो हाथ आज कि ना आ गाड़ी आम ये थुआई आज पाग तो आप देखिए केमती अच्छी हल्का मेघुआ पाग तो चलते बापा ए फोन करते आज तो मोर डेरी होगा उठा तो चलते जा बापा पाखक तो सामान्य मुझे बाहर से गाड़ी धरिकी बापा पाखक आप देखिपे आउ आपन एटा जानते कि मु गोटे नुआ यूट्यूब क्रिएटर माने नुआ वीडियो बनाऊँगी माने नुआ यूट्यूब रे चैनल खोली आपन वीडियो देखा सहित माने जितकी जन भी मो वीडियो देखते वीडियो देखा सहित आप जब गोटे गोटे सब्सक्राइब करेंगे सेटा मो यूट्यूब चैनल बहुत भल हम माने मो यूट्यूब चैनल टी इम्प्रूव कर तो मोर एतिक अनुरोध कि आपण मैंने जी जन भी मो वीडियो देखुं तो आप गोटे गोटे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो चलते जी बापा पाखक तो सामने एठी आसी पहुँची देखला बेलू आमर ये सब जिन तोड़ा सची और बापा एठू तोलिकी अलग जगह जाइए कलेक्शन करेंगे आपको एवं नहीं मुझे घर को एवं गाड़ी तो नदा सरी तो चलते जा तो फाइनाली सब जिन धरिकी मुझे पहुँच सारी घरे आप देखिपे गाड़ी मोर सब जिन लोड आ मुझे जी खाईदेवी खाईकि आपको सब ये जिन दुटा गाड़ी नदीकी बाहर जी पूरी तो चलते जा फास्ट खाईदे तो सामने मोर ए खाଇବା सरी मुझे बाहर पूरी आप देखिपे तो पुरी पहुँची आपण सहित कथा होची माने पुरी देखा आपण सहित तो चलते जा पुरी तो फाइनाल सांग मैंने मुझे पहुँच सारी पुरी आप देखिपे सेठी अच्छी मो गाड़ी आठी अच्छी बापा गाड़ी से थुआई बापा अच्छा यही दुकान ठीक पछपटे आए देखा जाऊनी आपने देखेबी बापा कौटी कौन करमती कौन बेपार आम चलती तो एमती किसी अच्छी तो चलते जा बापा पाखक जिनस नहीं मुझे दुकान आ होटेल देवाई तो सामने मो हाथ अच्छे काकुड़ी आपको नहीं जी आम से दहीबरा दुकान को आपको ये जिनस पैसा कलेक्शन कर पुणी आस बापा पाखक मैंने बाकी जिनस नापी तो चलते जा आमर आज प्रथम दुकान को तो फाइनल सामने पूरे जहाँ भी कम थिला माने दबा नबर कार्यक्रम माने जिनस दबा पैसा कलेक्शन करवा आई कम मोर ए सरी सारी मुझे बाहर घर को तो सामने आपने देखुए मुझे डेली पूरी आसी बापा सागर आ पूरी आसबार मोर दुईटा फायदा गोटे हूँ बापा को साहय कर गोटे हूँ मोर किसी पैसा भी मत मिलूँ जोटा कि मत आगु मिले नाला आगे मुझे पैसा भी माने रखिपार नी जोटा मुझा भावुली से किसी करें आबे भावुची ये पैसा मत किसी हेल्पफुल कर माने आगु को मुझे गाँव में बुलूली बापा से आमर 4 जन बापा आउ 3 जन मिसिकी बेपार करती माने सका एमती सबुदिन जिनस कलेक्शन कर 4-5टा खंडे चाषी की धरते जिनस कलेक्शन कर जाती पूरी आउ 2 जन बेपार करती आउ 2 जन दुकान मानक दिखती आउ 4 जन मिसिकी बेपार करी जहाँ भी लाभ हुए 4 जन बांटिकी नियंती तांकर किसी प्रोब्लेम होबारु सी आसिले बापा भी एकुटिया हो गले आते चाषी धरी बापा एकुटिया बहुत हैरान हेले मत भी बार बार कहते मुझे आसुनी किंतु एबे डेली आसी बापा को साहय कर बापा सागर भी आसी देखुची लोक सागे मिशुची किसी भी पैसा इनकम कर माने मु देखिए मोर आगु को जहाँ भी मुझे भावी सेटा भी मत लगुच कि हेल्पफुल हम पैसा आमती किसी माने एमती किसी संस्था चली आगु देखा कौन हो तो चलते जा घर को घरे पहुँचिक गाधेबा कहीं टाइम एवं 12टा गाधे खाई रेस्ट नवा तो सांग मैंने मुझे अच्छी तेल टांगी आप देखिए तेल टांगी केते भिड़ कहीं ये तेल टांगी ए कम हो आगुरी एमती किसी नाला एवं कम हो मैंने बहुत भल माने फैसिलिटी दवापाई आबे कम चलती देखिपे केते जाम मत पाखापाखि 10 मिनट लगे तेल पकड़ापी तेल पकईकि मुझे बाहर जी घर को
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ି ସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ସାରିଛି ଘରକୁ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମୋର ତେଲ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ଏବେ ପ୍ରାୟ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଲ ବୋଧେ ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍। ଆଉ କମ୍ ତେଲ ଯୋଗୁଁରୁ କେତେବେଳେ ତେଲ ମିଳୁଛି କେତେବେଳେ ତେଲ ମିଳୁନି। ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ମାନେ ଚାଲାକ, ଆଗକୁ ତେଲ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଏତେ ତେଲ ପକାଉନଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଟାଙ୍କିରେ ମାନେ ଲୋକ ପୁରା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧାଡ଼ି ଲାଗିବେନି କେମିତି, କାହିଁକିନା ତେଲ ତ ସଦାବେଳେ ମିଳୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମିଳୁଛି ଲୋକ ପୁରା ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍, କିଏ 500 କିଏ 1000 ବେଳ ପାଇଲେ ଲୋକ ଜାକି ନେଇ ଘରକୁ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତେଲର ସର୍ଟେଜ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି ସେମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଏକାଥରକେ 500 କି 1000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକାଇଦେବି। ଆଉ 10 ଦିନ ଯାକେ 5 ଦିନ ଯାକେ ଆଉ ତେଲ ପକାଇବିନି, କି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମୋତେ। ଆଉ କାମ କରିକିରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ମାନେ ମୋ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ବି ଫୁଲ୍ କରିଦେବି। କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା ଯଦି ତେଲ ସରିଯିବ। ତ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି କେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ। ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 1:10। ଆଉ ମୁଁ ଏନେ ଯିବି ଟିକେ ବିଲକୁ। ଆମର ବିଲ ଆଜି ରୁଆ ହେଉଛି, ମାନେ ଆମର ତଳି ଯେଉଁ ଉପଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଜି ବିଲ ରୁଆ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବିଲକୁ, ବିଲରେ କ'ଣ କେମିତି କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ବୋଉ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖିକି ଆସିବି ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ପଚାରିଦେବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବିଲ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ରୁଆ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ତ ଚଷା ଘର ପିଲା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହେଉଛି ଧାନ। ଆଉ ଖରାଦିନ ଚାଷ, ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଷ, ଆମର ସବୁ ଋତୁରେ ଚାଷ ହୁଏ। ମାନେ ଧାନ ଚାଷ ଦୁଇଟା ଋତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖରିଫ ଫସଲ ଗୋଟେ ରବି ଫସଲ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଋତୁରେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧାନ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ରୁଆ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଏତେ ପାଣି ଯେ ମାନେ ବର୍ଷାରେ ଆଉ ସେ ଏବେ ରୁଆ ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଟିକେ ଢିପ ବିଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତକ ଆଜି ରୁଆ ହେଉଛି। ତ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ପଚାରିଦେବା ସେଠି ସେ ରୁଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ବୋଉ ପଠାଇଥିଲା ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ଏଠି ଖାଇବେ ନା ଘରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସିଏ କହିଲେ ତୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆଣେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇଦେବି। ଆଉ କାହିଁ ଯିବି ଘରକୁ, ଆଉ ଆମ ଘର ତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ½ କିଲୋମିଟର, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଖାଇବା ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଯିବି ଘରକୁ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଜୋରରେ ଭୋକ କଲାଣି, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 2ଟା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଗାଧେଇକି ଖାଇବି। One eternity later. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ଗାଧେଇକି ଖାଇକିରି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଏନେ ମୁଁ ଉଠିଲି। ଆଉ ଏବେ ଉଠିକିରି ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଛାତ ଉପରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମ ଘର ଛାତ ଉପର, ମାନେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆଉ ଏବେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ରଖିପାରିବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ, ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓର ଡେ 10 ଦେଖାହେବ। ଆ ଭିତରେ କେତେବେଳେ 10 ଦିନ ବିତିଗଲେଣି ମାନେ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।